Maayong hapon sa tanan. Nindot kaya akong feeling karon. Nya giganahan jud kog luto. Kay nga naman limpyo kaayo atong kaldero. Kinsa ba dili ganahan magluto kung ingani ka limpyo atong kaldero. Nindot kaayo iluto-luto. Basta limpyo atong kaldero kay kapag gunit na to, wala dyan mabilin nga uling sa atong mga kamot. Na, sa mga nanay diha, dapat permanente na to papution ang atong kaldero. Gali lang usahay, ang mga katigulangan, masuko na sila kung sige tagkiskis aning kaldero. Kay matod pa nila, dali daw mabuslot. Pero murag dili man siguro. Tamay nga tips. Nindot kayo basta limpyo atong kaldero. Lami jud kaayo ug gana kaayo iluto-luto.